Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Mahuli mga taymanghud agama Islam adum ini mawaya na to pangadjiun atau hatihun marayaw bang unuin panindog sin kita Muslim labi-labi na sin agamata at tungod sin jimatu atau kan jimajatu pagtawagon hula Palestine amuin deng hakakahinang si mga Yahud. Nadi pa kita makadto paamuin maksud sin pangadjian ini. Muna-muna kumawa kita long ta mamangkato salsila maniutiu sin hula Palestine. In hula Palestine inyaon hula amuin nahinang piag hijraan sin Nabi Ibrahim alayhisalam hawaktu nakaig siya hula Iraq. Ubos long ta sambil long tanawa pati Nabi ta Ibrahim doon da hawla Palestine. Naubos sambil naawon impanuwo niya Nabi long tawihan Ismail iwan sin Nabi Ishaq. Nabi Ishaq long ta den doon da sambil nawapat in Nabi Ismail long ta amuna in naramari pa hula Hijaz. Pagtawagon amuna in Makkah. Napagpuasyad tu awaktu sin Nabi Yaqub alayhisalam masimasilong tawihan in sila doon dahawla Palestine naghula. Amura kuman awaktu long tawihan in Nabi Yusuf alayhisalam nara atau akan Nabi atau diagang si mga taymanghud niya pa tao amuin tao magdaragang hawla long ta Egypt. Atin niya asawab yadtu in Nabi Yusuf alayhi salam amuin anak sin Nabi long ta Yaqub panuwo sin Nabi Ishaq alayhi salam amuna in naghula siya hahula long tabihan Egypt amuin Misir long tabihaon. Ubos doon in jimatu nahinangman siya Nabi sambil pia tawag niya atau akan piakadto niya in family niya katan tinahin ama niya iwan si mga kataw manghuran niya katan pahula Egypt. Sumagawa aon bin niya sin Nabi Yusuf alayhisalam bang siya mawapat in bangkay niya long tawihan ipara niya pahula Palestine. Na di matunglong ta in zaman sin Nabi Musa alayhisalam dito hula Egypt. Pagsakali long ta amuin naruy sila sin Firaun amo na in kapag hijra nila arap long tawihan pa amuin nang nagliw hula na sila sa diara nila masi in jasad long ta sin Nabi Yusuf alayhi salam. Naren doon in Allah Ta'ala biyaitaan na Nabi Musa alayhi salam patudyon pa Palestine
Sumagawa nawapat sadya Nabi Musa alayhis salam wala siya nakadagpak pa Palestine sabab sing kakahinang si mga tao niya, si mga kauman niya amo ni mga Yahud. Naubos doon tinya pagpuas niya yato aon long tambok nabi amo ni Nabi Yusa long tabihan siya yato in nagda hawno ha mga Bani Israel harap pa Palestine. Na nakasud sila pa Palestine. Bihaon long tabihan, amuin yaon na sila naghula, sumagawa nakaratungman sila pahula Palestine, wayroon da, biyaugbugan nila inuno, inagama, amuin, papaugbugan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Narin doon, di matunglong tabihan, in waktu sin Nabi Isa alayhis salam, amuin kena pusan long tabihan Nabi iban sin Rasul sinuno sin Bani Israel unin hinang nila piyuhi nga nila in Nabi Isa sambil yangkat sinallahu ta'ala in Nabi Isa yaun. Na rin doon pagkain mga Yahud ini amin long tabihan habay ta sinambok alim long tabihan in amon nagdaraawa Israel bihaon in silay ni atin niya bukon silay ni panubo sin Nabi Yaqub sumagawa panubo sila sin taymanghud sin Nabi Yaqub alayhis salam atin niya bukon sila amo in pagtawagon Bani Israel sabi ni Israel pagtawagon amo na in Nabi Yaqub alayhis salam so in sila daawa inhinang nila long tabi nagdaawa sila Bani Israel sila. Na din doon, inhula Palestine ini, pagkayaon na yung mga Yahud, nagparin na marinta na sila, sumagawa, sabab sinaming kakahinang nila, wala nakaamo, atau langgal sara, amo na in, long tapya ratungan sila sa tru nila, dengan mga Roman yaon, sabab yadto naruy sila pagkahula-hulaan, nakaig sila dengan hula nila, sambil nakat to sila pa Persia, ipan singkaywan ng pahula, naruy sila. Napulak kanat yung mga Yahud. Naren doon, damikyan na kariing kaywan ng kanila pahula Hijaz, long ta, kaywan ng kanila doon ha Madina, naghula. Sumagawa, pagdatong sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya wajiban ingkatan ummat, azaman niya yadto, lamud na inamuin mga Arab, iban simbukon Arab, lamud ng Bani Israel, iban simbukon Bani Israel, lamud katan ini, suway sila mamarat saya sin risala sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa, in sila, nagkufur sila, panabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, misang kaingatan nila bunal, in agama Islam diaranya, amuna unin agama, sing kanabihan, iban karasulan na kauna rin kanya, sa dalam bihad tu, sabab sin, amuin kulang kabuga nila pa Allah subhanahu wa ta'ala ibang panunggod nila hasara sinallahu ta'ala wala sila namarat saya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Narin doon in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam timagna siya nagdawa ha Makkah ubuslong tabihan in tiya tagad-tagaran si mga Yahud ini dumatong in Nabi amuim makaparihala kanila makalapas kanila makatabang kanila. Sumagawa, pagdatong man si Nabi ta Muhammad sallallahu pamadina, kita nila, amo na yaon, in Nabi kay napusan, panghati nila, dayang habangsa nila. Dayang habangsa nila. Panghati nila bihadto. Na pagka bukon siya dayang habangsa sin Bani Israel, gimwa siya dayang habangsa sin Arab, sabab biyadto, wala sila namarat saya, sabab sing katakabur nila, iwan sin igil nila, iwan sin long tabi hanjangki nila. Panghati nila sila ra imanu siya pini sinallahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa in Allah ta'ala nagbayta ka to halam sing Quran sin in ummat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam laung niya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamunayan in ummat labi-labi na in mga sahabat sin Rasulullah sallam kamunayan long niya in ummat sa rayaw-rayaw, amo impia panjari, piagwa, sinallahu subhanahu wa ta'ala mari padunya, manawag-tawag hamanus ya.
Maita sila sa rew-rew ummat long sing Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Inhinang niyo tinimang daak kamu pahinang marayaw, lagi manglangi kamu dengan mangi, iban in kamu nagpaparatsaya pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yatu in sifat sin ummat sa rayaw-rayaw. Amoy nasabot ha ayat yadto. Naren doon, pagkakimusugin agama Islam halaw man sing kawhaan tagtu katahon nagpasaplag in Nabi Muhammad sallallahu ang po tagtu tahon ha Makkah, ang po tahon long tawihan ha Madina, sambil long tawihan amuin naangkat in darajat si mga bangsa Arab paamuin long tawihan nahinang sila ummat natiwuok sila long tawihan amin umatawang pasatro nila. Azaman niya to, insatro nila, bukon sadya hat amin mga musyrik din doon hawla Arab yaon. Bukon sadya amin mga Yahud, bukon sadya amin mga longtawihan Nasara, sumagawa, insatro nila dua hula dakula, dua longtawihan pamarinta, hukuma dakula hadun niya hazaman nila yan. Amo na yung pamarinta sin Roman Empire, iwan sinuno pamarinta sin Persian Empire. Napagwapat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in Abu Bakar radhiyallahu anhu hinang niya in kawajiban niya hawakto niya yan tu wayron da siya limugay long tabihan puasin Rasul sallam labi ra siya 2 tahun labi 4 tahun long tabihan na marinta agama Islam sumagawa nasakop niya na agun inuno inamuin hula sin Arab kataan. At inilamod na inuno, inamuing kaybanan ding hula Palestine, iwan sing kayban long tabihan hula Iraq yaon, ang paghulaan sin mga Arab. Na pagdatong long ta, sin Omar man in namarinta, amin long ta ding hatahon ni kang putag dua sin Hijra pagpuasin kawapat Rasul sallam, tinya sambil long tabihan pay kang putag 5 sin Hijra, atinya in hula Palestine, nasakop na nakawa na sinuno sin mga Muslim. Amura kuman pag sambil long tapag ikataw ng putag siyam sinuno sin Hijra amo na in naka na dihil na sinuno sinamu ilong taben nagkakaput sin Baitul Maqdis inuno ing kunsi pa Umar radhiyallahu anhu. Sabab sin paglugto sin mga sahabat. Sabab yadto pagka inhula Palestine iban sing kaibanan long tabihan amuin Syam pagtawagon amuin yukbal na sinallahu ta'ala pa mga Muslim na sabab yadto inhula Islam kata namin pamarintan sin agama sin awakto sin mga namamarinta Muslim in siya ini tiyawag siya wakaf siya wayrum manjari in karyasal ni wayrum misan ni mga mujahidun wala sila pia pagtagda po sin Umar radhiyallahu anhu sumagawa in tagda po niya in katan Muslim in tagda po sinhula Islam at niya mo na Muslim katan bihatu ing kabayaan long tabihan sin Omar radhiyallahu anhu sambil amuat tulong ta inji matuwa katan kahulaan sin wayron na piyagbahagian sin mga mujahidun inamuin long ta hula amuin nasakop nakawa nila naren doon hapuan siya to mga pilang gatos long tabihan tahun in limabay naaon impikilan sin sin mga satru sin agama Islam dengan mga Nasara dengan mga Europe yadto amuin sakupon nila amuin long ta lungkupan nila kawaon in Baitul Maqdis sa biyaon din doon in paghadjian nila long ta nanaaon in pagtawagon amuin pagtawagon sa Libyon crusade pagtawagon na in crusade ini crusader ini na marinta hula Palestine magkulang maglabi hanggatos kasiyam man tag 5 katahon na yung mga Muslim, hazaman niya to, atin niya, napiso ko day sab si mga tao yaon. Mga jahil lang tabi nanood, bukon had Muslim, sa katana kung sinaghula, din doon, tinya, biuno, si mga tao, si mood maumpahulaan nila. Misan pa yung Christian lang tabihan, biuno da si mga Christian na muin, nagdaawa crusader pagtawahon niya to, ang mga salibiyon. Sumagawa, wayroon lang tabihan, nabugtuin angan-angan si Muslim, sambil di matong impamarintahi Imaduddin Az-Zanki aamuin bukon siya ni Arab
deng ha Kurd siya, deng ha Kurdistan, bukon siya Arab, deng ha Saljuki. Naren doon, pagwa niya ininhalom simpikilan ni hambuk da. Amo makawa magbalik inhula Palestine si mga Muslim. Asawabyad tu, kabayaan niya tipunon in umat Islam, labi-labi na yung mga Arab, yaon harag sim Palestine yaon, tipunon katan. Sumagawa, nawapat, nasadda siya, wala niya nakawa, imaksud niya yan to. Uus, gimanti kan niya in anak niya, Hinuruddin Mahmud, anak niya, nagsultan. Sumagawa, damikyan, namin sultan ini, inhinang niya, nagpatindog, madrasa, at naghindu sin agama, amuin ha, awakto niya, sa wayron day sab nakawa niya, imaksuded to. Na di matong in waktu sin Salahuddin al-Ayyubi, rahimahullah, tiyo long tabihan, amuin natipon niya, sambil na kontrol ni namin mga Fatimiyya, ha Egypt, siya na namarinta, bukon namin Fatimiyya, atin niya, natibuok niya nagbalik kinuno yung mga Muslim haula Arab katan, amuin imatubang sila pasaturo sin agama Islam, sambil naruy nila, inamuin, kay napusan, king long tabihan si mga Salibiyun, crusader ha zaman niyadto. Sumagawa, misampa bihadto, atin niya hapagbunuan, in Salahuddin al-Ayyubi, atin niya diri hilan niya kahurmatan, inamuin tao, amuin satru niya. Naren doon, mga temang huda agama Islam, amuyat tu injimatu. Pagsakali, laong ta, hazaman laong ta, aming mga, siguro mga hanggatus tahun na bihaon labi, mga 1895 yato, aon lang tabihan, jimatu ha France, amuin pagtawagon, amuin Dreyfus affair yato, inyad to, ambok Yahudi in tauyad to na suspek sambil long tabihan. Na suspek siya, spy, sindukayng hula. So, asabet to na jail siya. Uus ako ng buok tao writer long tabihan, pagtag ka ni Theodore Herzl. Siya ini inamuin nagdihil pikilan, nagbuhi. Nagbuhi sim pikilan namin pagtawagong bihaon ni Zionism. Sohyuniya, pagtawagon. So in sayon ini, apamaham nila, hambok siya along tabihan hula, lugar, amuin, kaya tampatan long tabihan sin Nabi Sulaiman, sin amuin, pamarintan sin Nabi long tabihan Daud, alayhisalam, apo asin long ta, namarintayad to, at iniamuyad to in, amuin, long ta, kanila yad to in hula yad to, yaon hula Palestine. Na, kinang sinhambuok tao ining katansing kakausan niya sambil nagsulat siya kitab, amuin piyasaplag niya ha Europe, sin kalagyan sin mga Yahud, magbalik pahula nila, amuin sila'y mamarinta, amo na in State of Israel pagtawagon nila. Nabaktol na in kitab niya 1897 na to 1898. Sumagawain tao ini, kumbensihon niya in kay napusan sultan sin long tabihan Khilafa Usmaniya. Amo na Sultan Abdul Hamid II, tinya kumbensihon niya long niya ha sultan ini bang mulong niya kami dihilan lugar long niya Palestine, bayaran na mo long niya bihanin utang mo, maiglong na utang mo hagwa hula, iban long na bihan, umangkat long na in economics sin ikaw long na bihan, sin hula niyo long na bihan. Na amuran kiagi kan ni Sultan Abdul Hamid, rahimahullah, inhula Palestine bukon kaku. Inyan hula si mga Muslim, asabyat wayroong kapatut ko magdagang kanya, magdihil kanya. Inyan hula sin Muslim in tagdapo, bukon namin Sultan in tagdapo. Asabyat to, wala niya tiyugutan, sumagawa, yung mga Yahud ini, sila ini inay ng sabab, amuin, kaya lubusin pamarinta sin Usmaniya pagtawagon namin Ottoman Empire, naubos doon in Palestine, nakabutang colonization sin na-colonize sin British Empire in Palestine. Asawabyat to, asaman sin British Empire ini, at niya na ngayon sila, British Empire, amuin, pasuron sila mao, natiugutan sila sin British Empire, inut-inut, sambil long tabihan, amuin, nagipitin British Empire long tabihan, si mga Arab,
At niya, di na manjari sumud matim mga Yahud. Sabi, mga Yahudi ni, bukon sila yung karya sa linatao, ha Palestine. Bukon sila yung karya sa linatao, ha Palestine. In sila ni, ha Europe sila naghuhula. Sa sabab sinaming kakahinang nila, mangi impangatud kanila sin tao ha Europe. Mangi, marugal kanila in tao Europe. Asaman niya to. Nasabi to, in natali nila, amo magbalik basa sila mga papahula Palestine. Apikilan sin uno, amo in tao yat to, Theodore Herzl yat to. Na den doon, yauman sila ha, long tabihan na mo in timaod, naginut-tinut gatos iwo sambil, hawak tulong tabiha, milyon na sila. Tag na yan to, inhula Palestine, in Yahud den doon, misan 3% di long tamawot. Sabi haon, mataod na sila akong deng sin Muslim. May ta, sabtiya, waging katan sin Yahud, hagwa hula, pakadtuon dilan sila citizenship den doon hauno, hula, Israel yaon. Na pagsakali, hawak tuma na mo hindi mabaya in British, amo na in uno, kiwan siya, liwos siya sin president sin US, si Truman pagtagon. President ito, sin uno, sin subay niya dihilan pas in uno yung mga Yahud maumpahula Palestine. Na nalugos siya, sambil long pagdatong sin uno, sin tahon, amo yung puas sin World War II, amo na in uno, amo in naon na United Nation, 1945 long tabihan, naon na United Nation. Pag 19 long tabihan, 47, dihil ato biyahagi na sin United Nation in hula Palestine paruang kabahagi, inang kabahagi pa Yahudi, inang kabahagi pa Palestinian people long tabihan. Naubos, pag 19 long tabihan, 1948, na den dito amuin, dihilan na ngan ibang pamarinta in sin United Nation in Israel nganan na state of Israel in hula nila yaon. Na mga taymang huda agam Islam bihantu in zimatu para kala sin Palestine yaon. Naubos dayeng naman hazaman niyanto sambil pa zaman bihaon in kakainang sin mga Yahud hula Palestine ato kan mga Arab, mga Muslim at inipis sukuon nila in mga Muslim hawla Palestine. So amo yato in inamin jimatu na ren doon. In pangatud ta sin parakala sin hula Palestine, sin Bait al-Maqdis, sin al-Masjid al-Aqsa, in pangatud sin Islam den doon. Yung parakala sadya sin Palestinian people, sin mga tao Palestine. In kariasalin niya mga tayo mangudaga masalang, kaya ingatan si mga Yahud. In hula yaon, in parakala nila yaon, parakala sin ummat Islam katan. Sa naginang sila pikilan, sinin yaon long niya, parakala sa jasin Arab. Uwos long tabihan, di matung in waktu in yaon parakala sa jasin sinamoy long tabihan, hula Palestine. So sabi ato mabayaan nila amo ni pakita kato, ipahati kato sinwayron lamudta. Aparakala sinamin jimajatu hawla Palestine yaon. Naren doon ang mga Muslim kaywanan atin niya wayron pakialam niya jumatu ha Palestine. Na bilang long tabar iman, bilang Muslim in kita kaya wajiban kita maumpahula Palestine maita sabab inyaon hula Islam iyagaw sin satru sin Islam biya na sin Yahud. Iyagaw sin satru sin Islam biya na sin Yahud. Atin niya in parakala sin Palestine yaon tinya kadaya atau kadiya Islamia. Tinya Islamic issue siya. Bukon siya Palestine issue sadya. Bukon silang tawihan Arab issue sadya. Sa Islamic issue siya sadya. Siya may tayad to sabab in hula Palestine, labi-labi na in Masjidul Aqsa, hawayroon palong tabihan na kapag hijra in Rasul sallam, amo yaunin tampat, amo in piag israan sin Rasul sallam. Nag-isra siya matto nga Makkah. Us day nga tampat yadto, at inihatampat yadto, nag-imam siya mga kanabihan, ibang karasulan. Naus siyaon, am palong tabihan, uas day nga, amo in dito siya tampat yadto, amo na in nagmi'raj in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na ren doon in
hula long tabihan amin Baitul Maqdis atau kanin masjid al-Masjid al-Aqsa yaun atin niya aun taga kapatut deng naman ha Quran iban ha sunnat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam iban ha pamagbog si mga kasahabatan sinin niyaon kapatut si Muslim bukong kapatut si mga Yahud. Sumagawa in mga Yahud in silay ni lando in uno inamuin in paslod simpikilan nila mangakal iwan mangagaw simbukon kanila ubos aun kaida si mga Yahud yan kaida hi Machiavelli long tabihan aun kaida niya long ni al-ghayatu tubarriru al-wasila imaksud long niya bihan misan siya bukom marayaw in amin amo ilong tawihan indan harap madto atin niya may manjari niya to hinangon misan uno in tiranan mamman makain maksud sibu day namin aung kaanyayahan way kaanyayahan magkanila marayaw radto sumagaw haagam Islam bukom bihad to inhati na maksud diban sinamuin dan lamayan harap madto pa maksud suway siya siwu amoin piagmarayaw atau akan ziyari atau akan siara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatu in uno. Na inhati niya in parakala sin uno sinamuin Palestine niyaon in niyaon parakala sin Muslim katan, sin umat Islam katan. Kaya wajiban in katan Muslim parakala sin Palestine diin in kagausan niya biya sin beta kato sin Allah ta'ala fattakullaha mastata'tum. Kabuga kamu pa Allah Ta'ala diin in kakausan niyo. Naren doon atin niya iwanin Allah Ta'ala nagbayta la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. In Allah Ta'ala di siya magdihil kawajiban ang bukgin hawa bot malengkan amin kakausan niya. Na inhatin niya pagka insya kawajiban singkatan Muslim uno ba inhinangon sin kita. Hasupaya long tawihan amoy mahinangta ikatunay ta in kawajibanta. Uno ba in amin kawajibanta in magblame kita taksilunta inambok pahambuok katungod sin hula yaon atawa magbalik kita maripabaranta kita unta unoy nahinangta pahula Islam yaon. Bangwayroon na hinang tapahula Islam yaon may tataksilon in mga tao yaon liulong kupan sinuno sinulong tabihan sinamuin satru sinallahu subhanahu wa ta'ala iban mga tao mga namamarinta amuin yaon gigipitlong tabihan sin hula malaggo daing kanya inhatin niya mga tayo mangudagang Islam subay kita mahali magbisara ayaw, bukun ito kawajiban ta in uno, in taksilon tay manghudta. Sabab sinamin jimat to ha Palestine niyaon. Sa iningaton ta uno in kawajiban ta. Bilang long tawian sa upama parinta. Bang aon hula taon hukumata. Bilang parinta. Bilang long tawian sa upama amuin alim. Bilang long tawian da'i. Bilang long tawian uno-uno na in kahalan mo. Asumuhon mo im ginhawabaran mo. Uno in kawajiban mo maun. Bukun tay manghudagam Islam bukun in kawajiban mo amuin dumihil kau kahiluhalaan amun bisarahun mo in uno in mga Arab law mo wala sila nang timabang hawla Palestine may ta mo sila taksilun bang sa upama in ikaw nagtaksil kau kanila muna suway baran mo in taksilun mo uno in nahinang mo pahula Palestine inhula Palestine hawak tu amuin iagaw ato dihil sin United Nation pauno pa Israel inamuin hak bahasa nila simuwayron hak nila rin doon hawak tu yadto nakasabo in Prince long tabin hi Prince Faisal Prince pa si hawak tu yadto diugalan si hawak tu yadto may ta amo imbigla na sadya nagpaaon si meeting long tabihan us amoy mataod sila amoy majority rules pagtawagon niyaon pag sa kaliwayro may nang si minority dihil asababiyad to nahinang sambil nahinang king Faisal nahinang king Faisal pagtawagon wala sambat na sin nakita kanya wala bakas kita na mulong niya amuin nakauyom in uno in king niya to sabsing kasusan niya sinhula Palestine na siyayad to in uno tay manghud sinamuin mga namamarinta biyaw na Saudi mga tay manghudagang Islam wayron da napinda. Atin niya,
Iking Faisal bihantin pamagbog niya, inama niya long tabihan, Iking Abdul Aziz long tabihan, bihanto rin pamagbog niya, in kay manan long tataw tay manghud niya bihanto ra, wala nila piyasaran inhula Palestine niya unsa, wala ta sadya kita bangunin hinang nila. Ibang bukon nakalagyan subay nila ipakita kato bangunin hinang nila. Subay kita mahali magbisara. Labi-labi namang kita tao amo indurungon sin pagkahitaman siya. Naren doon, hadik pa kita lang tawihan makad to paamuin, kawajiban ta iban unoy namin hinangunta, na kita unta, unuin na ng problem sinuno, sinhula Palestine yaon, ato sinhula Islam katan. Hadik tapat to amuin, mabisara inuno, inamuin parakala sinhula Palestine, long tawi mayta na bihaon ng kahalan, na aun ayat halom sing Quran na may takato tanyo, bilang long tawi ang bariman, subay tanyo ni pandukahanin ayat sinallahu ta'ala inilong niya, wa iza ja'ahum amrum minal amni awin khawfi aza'u bih, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, la'alimahu allazina yastambitunahu minhum, ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Long niya, long sing Quran, iban apabila long niya, aun dumatong kanila pakaradyaan, amuin, kasajahitraan, long tabihan, atau akan pakaradyaan, amuin nagdara, kabuga, atau akan amuin, hikabuga, hamanu siya, unin hinang sim mga tao, labi-labi na sim mga munafikun, unin hinang nila, aza'u bihi, ipasaplag nila, mayta, unin maksud nila, hasupaya maginggong manusia, hasupaya humina manusia, hasupaya humina mga Muslim, at niya, mapulak kanat impikilan, wayroon na kusog, magkanya-kanya na, magdihil sing kanya-kanya pikilan, ibang maghinang sing kanya-kanya kabayaan niya, hinangon, na sumagawalong sin Allah Ta'ala walau radduhu ila rasul bangsad jalong niya bialik nila yung parakala ito pa rasul bukon pa isiu-siu amin hinang nila nagchismis besim bihaw na pa Facebook atau akan haunu-hunu na tampat amoy mamisaran kita sinway na inaturan walau radduhu ila rasul bangsad jalong niya bialik nila pa rasul sallam atau akan paamoy mga tao nagkakaput sim pakaradyaan nila dahing kanila dahing mga bangsa Muslim tan tulong niya kaingatan siya sinamoy kaingatan na siya iban na sim mga tao amuin makakawa atau akan makahati makapaham sim pakaradyaan niya ibang makaril sin solution inhati niya Muslim in Rasul sallallahu alaihi wasallam mga tayo manguda agama Islam, hawag to siya hamakka bukon siya parinta. Sa pagdatong niya pamadina, nahinang na siya parinta, government siya, bukon sadya siya hat Rasul sallallahu ta'ala sa government. In hawag to hamakka, aon jimatuha, ang mga sahabat, pagpisuko, sin mga satro, sin agama Islam, wayroon hukuma, wayroon pamarinta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asabiyad to, kita niya in family sin Yasir ya piagbinsa na sinuno sin satro sin agama Islam sambil na syahid hisumaya iban simbanan niya Yasir long tabihan na narendoon amura in kiagi sin Rasul yung kikita niya sin mata niya unay mawkip sin Rasul amura in kiagi niya sabran ya ala Yasir sabran ya ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabar ka mo long nevem family sin Yasir, ahli sin Yasir, na long nebunal tuod, inamin jianji kan yu sinallahu ta'ala amunin surga. Maukip sin Rasul, panindog sin Rasul sallam, habihatu kahalan. Wayron niya nagyanapan sinamuin kabtangan, amuin mapisuko pa illabireng hagto. Amuin long tabi mabinsana pa illabireng kanilayadto. Sa di man katahanan si mga sahabat hazaman niya to in pamuhinga kanila, amo na indiaak sinallahu ta'ala paraak si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga sahabat niya maghijra harap pa pahaba siya naubos siya unlong tabihan sambil mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sindi niya kaablangan ni niya kagausan paagangan inuno pamuhinga sin satro kanya
hawaktu nawapat manin amaun niya, na insiya na raak sinallahu subhanahu wa ta'ala mismo maghijra dahing hamakka amin hula kanungnungan niya, hula kalasahan niya sa adalam bihadtu sabab kalagyan in agam Islam sumaplag, kalagyan in agam Islam sumambu, na di sumambu haula yaun asabiyadtu na raak siya sinallahu ta'ala amo na paghijra niya pauno pa Madina. Pagdatong dito ha Madina, in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nahinang na siya parinta, aon na pamarinta niya. Government na inuno in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asabiyad to aon mga tao, amin nagmuslim hazaman niya yadto, awla long tabihan namin na Asyam, pagsakalipis suko long tabihan sinuno, sinamoy mga Roman Empire, na asabiyad to nagparasya long tabihan tao, amuin, sundalo niya, asupaya, amo ilong tabihan, amuin magprotect ka mga Muslim ataw akan mangduy ha mga satro sinagama Islam. Piaran niya. Amo na inaawon inuno imbuno lang tabihan na muta. Oh. Sumagawa na syahid din nito inuno in kamatauran sinamuin kada niya aming mga general niya, commander niya. Na syahid lang tay Ja'far. Na syahid lang tay namuin muna-munahi Zaid bin long tabihan Haritha. Usiyaw ni Ja'far, usiyaw na Abdullah bin Rawaha. So, kaya putan man sin Khalid bin Walid impanji atin niya nalapas niya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mga amuin nakura na kauna rin kanya atin niya wala mini pagbunuan atas nila na syahid. Sumaguain Khalid radhiyallahu anhu kita niya amuin long tabayan imbuno wayroon ikaraog nila asabiyat tu mahal nga ingkabuhi sinambuk Muslim amuin suway nila pasun amo na in diyan nilang tabihan minig deng hapagbunuan sumagawa yung mga tao kaywa ng mga labi-labi ng mga munafikun tiyawag siya bugaan amo na tu in waktu kiyanganan siya Saifullah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na os na man aw nang buoklong ta Yahudi amuin hinang karupangan hambuk muslima usyaon long tabihan amuin aon muslim timawangkan niya sambil na aon long tabihan imbuno antara yadto na mga Yahud atin ni halaw man sila sin pamarinta sin agama Islam suway sila magad sin aturan na pagka sila way rumyagad sambil naruy sila deng hawla nila kaya napusan hula nila hazaman sin Rasul long tabihan amin kiputang na Khaybar. Sumagawa pagkain namin kakainang nila hindi magkapinda sambil napaig sila hi Omar radhiyallahu anhu deng hawla hijaz pagtawagon. Narendo mga tay manguda agama Islam hawak tu amuin aum banu sin Roman Empire amuin gubatun niya atakon nin in hula Islam amunain pamarinta sin Nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hamadina amo na inaon impagtawagon amo impagsadya sin Rasul sallam habuno Tabuk pagtawagon na in sila long tawihan misan long ta magpuan ibu sumagawa in satro nila gatus ibu sumagawa pagka sila amin kita maisog iba makusog na sa wabiyadto in sila long tawihan wala na sila amuin iyatuhan sin satro sin agama Islam na magbalik kita matupauno, paamin sabab bang mayta na biyayni ing kahalan si Muslim. Aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam long niya, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum aznab al baqar wa raditum biz zara wa taraktum al jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." So yari siabot kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sabab bang mayta amuin dihilan sinallahu ta'ala kahinaan imbang sa Muslim. Siyabot din dilong niya, apabila kamulong niya namin mag-usaha na sin pagtawagon usaha ina, amin aun riba niya, na uslong nabihan, amuin kimusog na kamo, na nag-umalong tabihan, nagrida na kamo sin pag-uman niyo, akhaztum aznab al-bakar, atin miuro na kamo sin pagdun niya, simoob na kamo pagdun niya, waraditum bizar, nagrida na kamo sin pangyanom niyo. Wataraktumul jihad, kaya lupahan niyo ato akan piyasaran niyo, tinggalan niyo kawajiban niyo, biya sin pagjihad, long niya,
Sallallahu alaikum zullan. Tiniparahan kamu, paratungan kamu sinallahu ta'ala uno, zullan, kahinaan. La yanzi'uhu, di iyon igon sinallahu ta'ala yung kahinaan yon hatta tarji'u ila dinikum. Sehingga magbalik kamu paagaman niyo. Na mga tayo mangudaga mga Islam, hindi nasabot may unin sabab mangmayta na bihenin hula Muslim, ati niya wala na sila amin nakasudhaw no kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Mayta, sabab sin amuin kaya lupahan nila yung syarat niya, yung sifat niya. Amuin ta'muruna bil ma'ruf. Di na magdaak pa amuin pawiyajib sinallahu subhanahu wa ta'ala amuin ipatut iraak. Iban long tawihan, di na maglang. Dahil nga amuin liangan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mga riba, iban sin kayo ng pamasyat. Na, so abiyat to, yaun inuno, in kahinaan, amuin piaratong kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Uno in solusyon, magbalik ka mo, paagaman niyo. So in agama, biyay takato, sin hadis sin Jibril alayhisalam, atin niya in rukun iman unom, in rukun Islam 5, iban sin kaibanan pa. Amuin Hindu long tabian kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, labay Rasul sallallahu alaihi wasallam. So magawa, lamod deng hapag-agama, amo na inuno, al-jihad fi sabilillah. So magawa, mga manu siya bihaon, kaingatan nila sa jengan ini, sa di nila kaingatan, inhantang iban sinamuin aturan kabayaan sinallahu ta'ala. Bukunin kataan si magbis sa rewan, maghinang kanya, atin niya kimugdan kataan. So bay, kita magbalik paagama ta, bukun hati at tuin amin bawbugan ta. Dahil ha mga kalagian ta, amin pabuntulon, amo na in akidata, amo na in pamaratsayata. Pabuntulon tayong pamaratsayata. Pabuntulon tayong pagibadat ta. Pabuntulon tayong manhaj ta. Amo in aturan sin pag-agamata. Dahil ha Quran, kawaun iban dahil ha sunnah sin Rasul sallam, iban pamaham sin sahabat. Simu daha akida, simu daha ibadat, simu daha muamalat, simu dalong tawian hauno, ha akhlak. Ingkatan yan, kawaunta ring haagamata. Magbalik kita madto. Bukon hating pagsilawakta, al-jihad fi sabilillah. Sa di misa magsambahayang. Yaon misan nagsisirik, patuhan Rabbul Alamin. Yaon naglongtawihan naninggal sing kawajiban. Yaon nagmamasyat. Inyan, atin niya di yan taymaon sinallahu subhanahu wa ta'ala imbihad to. Dungog kaw marayaw. Azaman sin awaktu in Rasul sallam. Amo in longtawihan nagbuno iban sin satru habadar intaod nila labi ratong gatus katao. In satru nila magkulang labi hangiwu intaod nila mo mga gagandilan sa sin uno sin mga longtawihan sin musyrikun magbuno. Intaod nila tiyuda. Sumagawa piaraog sila sinallahu subhanahu wa ta'ala habuno yadto. Pagdatong sintahon sumuno atin niya puas sinamu imbuno yato amunin naon imbuno ha Uhud. Dungog kaw marayaw, naon imbuno ha Uhud. Mga sahabat sin Rasul sallam, atin niya di maog sila hapanagnaan simbuno. Sumagawa, aun sadya amuin nahinang nila mukhalafa. Nahinang nila salla. Amuin diak sin Rasul sallam magtunggo. Sinamu ilong tawihan amuin mga magpapana long tawihan. Diak sila magtunggo, misan uno pa yung jumatudi sila paigon, dahil dito, sa kita nila yung daraugan, yaon na. Nasabiad to, naligap sila simpagdunya, naka sila sinamu ilong tabihan, sinamuin daraugan yadto, piasaran nila yung kawajiban nila, amin dia akan kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, na sambil naliwot sila sin Khalid, indaraugan nila panagnaan, nagtabla sila kay napusan, sabab sin uno, wala nila na nakawain uno in maksud nila tuod apagbunuan. Na mga tayo mangudaga mga Islam in nakura nila Rasul sallallahu alaihi wasallam. In hat na hinang nila simulang sadya sila ha order sin nakura nila. Bukum pay sa parakala pag sambahayang bukum parakala amuin mangmukitaon bukum parakala amuin punan sin agama Islam. Sumagawa pagka nakasulang sila sin aturan yadto dihilan sila pangadjian sambil in kita dihilan kita pangadjian supaya kita mamintang di ta makawain daraugan hauno bang kita masuob hadunya bang kita mabuga long tawihan amuin hakamatay masuob kita hadunya
amuin long tapasaran tin agamata, us magsilawak kita rin doon, na buko na muyat tuin aturan. Dungugan nyo in hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amo imbeta niya kato tanyo, sinhantang sinaminji majatu kato tanyo bihaon, long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu, an tada'a alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Sung nalong niya tawakan agun-agun nalong niya kaummat-ummatan. At ini manawag-tawag amuin pag long tabihan pagtipon-tipunan niya nila kamu biya sinamuim tao amuim manawag-tawag amuim mga magkakaun manawag-tawag long tabihan magtipon hambuk long tabihan pagkakaunan. Nalong sinambuok tao faqala qailun wa min qillatin nahnu yawma iz. Uno long niya Rasulullah sahab sintiyo-tiyo da kami long niyabihan kita niyo kami long ni hadlaw yadto. Long sin Rasul qala bal antum yawma izin kasir. Haadlaw yadto long ni mataod kamu. Bukong kabihaon long ni labi 2 milyon ni Muslim. Sa long niya walakin nakum gusaon kagusa isail. Sumagawa long niya kamu biyak kamu kaput. Amuin magadhaw no bang ianod sinamuin tubig sa paayaon long tabihan. Amuin biya si mga dahon kahoy yaw magad arap pakain dahon sinuno sinamuin long tabihan baha magad na siya. Uslong na wala yanzi annallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Igon sinallahu ta'ala. Inuno hapangatayan sin satro niyo imbuga kanyo. Igon na sinallahu ta'ala di na mabuga kanyo. Wa yakzifannallahu fi qulubikumul wahan. Iwan pabutangan na kamu sinallahu ta'ala halawang pangatayan niyo sin kahinaan. Faqal qailun long sin nangasuwo, ya Rasulullah, wa malwahan. Long niya yung pagtawago na mo yung kahinaan yan. Long niya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ina mo yung kahinaan, bang inik, kumugdan na umat Islam, wayroon nabuga katutan niyo sin satru, sin agama Islam. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Long niya amunan lasah pa dunya, subha dunya, iban simbuga hakamatay. Na mga tay manguda agama Islam, in solution niya, atin niya magbalik pa agama. May tayaw nung tabiyan biya sinamin sa pantun kaput, hati niya way roon na muin, long tapuunan niya, way usok niya mahugot. Na in usok mahugot mga tay manguda agama Islam, inamu ilong ta rukun long tabihan sinamuin daraugan, amo na in matarbiya, in pag-iman ta, amo in tarbiya marayaw. Amoin pag-iman, imparayaw muna-muna. Amoin luon simpangatayan ta, indayaw muna-muna. Sambil long tabihan, kaamalan sinanggaw ta baranta. Iwan sinunulong tabihan, sinamuin kabtangan ta, iwan sin kakahinang ta. Na amuyat to inuno, inamu ilong ta, amuin jima to, long tabihan problem sin kita niyo, biya sin kikita, sin kita niyo bihaon. Na dayang hamang mahinang sin kita, dayang hamang mahinang sin kita, pagka kita, at inasubay ta paratsayahun sin inuno in parakala sin Palestine yaon parakala sin Baitul Maqdis yaon parakala sin Al-Quds yaon Al-Aqsa pagtawagon inyaon parakala sin Muslim parakala sin Islam subay ta to paratsayahun aun kawajiban sin kitan niyo diin in kagausan sin kitan niyo amin hinangon. Naren doon in kagausan sin katan hinangon ha parakala sinamu ilong tawihan kawajiban niya muna-muna amuna in magpabuntol siya, magpinda siya sinanggaw takbaran niya. Sablong sinalong tala, inna Allah la yugayyiru ma biqawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Bunal-bunal tudlong na Allah Ta'ala, di niya pindahon, in kahalan sinambuk kauman bang sambil long tabihan suway nila pindahon in kahalan sinuno lawm sin pangatayan nila. So tumagna in pagpinda sin kahalan tadayng hamu ilong takahinaan matupamu in katinggihan laway ha pagpakusog sin pamahamta ha pag-agamata pagpakusog sin pamaratsaya ta ha agamata iban sin long tabihan in pagbogbog ta ha agamata amuya to in uno. Naren doon uno in dayng ha mga bang makusog na yung pag-agama mo, inhati niya amin, dua amo yan. Dua amo yan, makusog pa sayan dahil sinuno, sinamuin missile sin Israel yaon, bang ikhlas in dua amo. Bang ikhlas in dua amo, makusog pa yan siya dahil sinuno, dahil sinam missile sin Israel yaon. Biyay ta kato sin Rasul sallam, piyatawag niya.
in mga tao amo in long tawian duafa long niya ifguni duafa fa innama turzakuna wa tunsaruna biduafaikum. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam lawagan niyo makakulong na mga tao amo in miskin iban sinamin mga mahina na long tawihan mayta sa bablong na bunal tuod in kamuyan ridjikian sinalong taala sa bablong na si mga tao mahina amin mga miskin niya o mga maas-maas yaon. Mayta watun saruna biduafaikum iban tabangon kamu sinalong taala dilan kamu sinalong taala darawgan bukon sabsin sabsin mo maingat kang magbuno bukon adto sa daing hamang nga sarabika ikaraog niyo amin dua sim mga sila miskin amuin nangangayo pa Allah Ta'ala sabab sinamin buka nila kalungkupan sila sinon sinsatro sinagama Islam tulus ikhlas dumua iban sinamun pagpatibaba pa Allah Ta'ala al sabab yadto indua nila taymaon sinallahu Ta'ala dihilan im mga Muslim amin mga mujahidun sin daraugan sinallahu subhanahu wa ta'ala pagdua akaw atin niya in labi marayaw amin hinangon mo in dua misan di amin long taben jumatu in kawaya mo diwa amo yadto sa in ikaw nakapag-ibadat ka pa Allah subhanahu wa ta'ala sablong sin Rasul ad-dua huwal ibada in dua siya na yan in ibadat nakapag-ibadat ka nakayanang ka karayawan sa aw mga tao bihaon maglag sin tiranan bahasa ikatabang niya amo ilong tabihan sambil long tawihan amuin magpaon siya apangatod niya kimugdan niya to. Biasaw pa masinuno, aon dahing mga tao apangatod nila subay kita long na magrally, subay kita long na manawag-tawag aparinta, subay talong na pasaplag magsilawak kita, pauno paamin pamarinta. Tay manguda agama Islam in United Nation in nagkakaputkan niya amo in nagtutukuha Israel. Di mamarintay ni Israel mangbukon sa papan nila. Inhula lang tawihan na istimur hang karay da nagbuno pagkadaing kanila tiyabang nila magtuy. Sa banghula Islam biasin Syria yaon sambil pabiyaon wala sila nagparuli sa Muslim da. Na tay manguda ka Islam bang sila rayaon tawagon mo. Amin mangandul kaw kanila na mahupas sa jalong tawianin lugto mo sa pagkalongta in parakala sin Palestina in siya parakala agama atin niya subay tatumtumon in hati na in kawajiban tayan subay tahiwalik pa Allah subhanahu wa ta'ala in aturan niya. Asabi ato kita unin siyara kato sinallahu ta'ala haparakala sinamuin tay manghudta iban sinhula Islam amin lungkupan sin satro yaon. Nasa upama magrali uno yaon aturan sin agama Islam Rasulullah SAW nagpasampay hangpo tag 2 pipis suko wayron nagrali. Damikian hawak tu hamadina na siya namarinta na siya wayron nagrali sa namarinta man in Usman radhiyallahu anhu aw mga tao amoy manglingog ha pamarinta amo yatin mga nagrali. Amo yatin simulan kan Usman nagrali. Asa biadto sila yadto in nakalubo sin sinamin pamarinta sin agama Islam hasaman sin mga sahabat amin mga nagraliad to. Nauno mabaya kaw makalamod hamo makalubo sin long tamen sin agama Islam ato makakangi sin image sin agama Islam di sa ka mabaya. Sa kabayaan mo amin taymaon sin Allah subhanahu wa ta'ala in hinang mo. Na in taymaon kay mo sin Allah ta'ala hinang muna in dumua ako ikhlas pa Allah ta'ala maman long tabihan tabangon sin Allah ta'ala in hula Islam katan, in Muslim katan, para ugunin Muslim katan, muna labi-labi na tuod. Amo in tabangon mo in ginhawa baran mo, para kala sim pag-agama mo, sabab bang mismo baran mo di mura tabangon, biya din pa yung pagtabang mo hatay manghud mo, biya din pagtabang mo sin tao yat tuagwa hula, malayo. Atin niya, misan kaw di makatupagwa hula, biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayron nakaig ding hula long tabihan, Makkah wa Madina iban sinamuin pangdaig niya. Wayron siya nakaig din doon sumagawa sabab siya impunan sinaming karewan si maplagda in karewan niya to pa katahan hula long tabihan amuin nasakop ato akan kiabutan sin agama Islam. Naren doon in aturan pasin sinamuin magralian inyan aturan sin Yahud. Amuan hinang nila. Naman kita sumingod kanila. Sila rin ng lungkop kato.
pagkatawhan nila kita, sabab in kita naningud-singud sadya kanila. Naunoy hinangon mo mga tay mangudagang Islam, bangkaw way panghati haagama, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Bangway panghati mo haagama, laong sinallahu ta'ala, hatihan niyo ato asubuhan niyo im mga sila, amo in tautara panghati haagama, supaya kamo kahinduan nila bang unutuon im mapatut niyo hinangon. Naren doon im mga sila isab, amo in taksilon in taurugaing, in ini wayroon na siya nakahinang karayawan na amuin in siya mapatut taksilon sa in siya ni nakaganap pa siya hinang kamudaratan patay mangud niya haagama Islam. Intungod pa amuin mga nakura si Muslim mangi marayaw sila duaahan ta sila maman sila dumayaw supaya bang sila dumayaw ray sa binummat Islam magad kanila namang sila kumangi inyat to para kala nila na iwan sintuhan Rabbul Alamin. Ya kau tay manguda agama Islam, ayaw kau magdungog, hamon mga tao magbisara, long niya in Saudi, long niya wihan, di long niya tumabang, sababiyaw long niya naglulum dila, so pama ato akan nagsumad ja iwan sin Yahud, na tay manguda agama Islam, inyan politics, no kau mabaya, bang kau magpatampal, luwakon kau sin missile kaagiwihan, sindi mo ray sab kapaagangan, mang sila mo inlong tabian lumubak, nasa wabiyad to, mga tay manguda agama Islam, magbalik kita niyo paagama, amo ito yung solution sinagamatan niyo. Na mga muing kimusog na yung maanawiyatan niyo, amo ilong tabihan, pag iman singkitan niyo, na pakusuguntan niyo yung pagsadya, supaya maatuwang natu insatru sinallahu subhanahu wa ta'ala katan. Sumagawa, hadi kau magtagama, na ini kau naghupas kau sinamu yung paggalong tabihan, para kala mo yan. Na bangkaw mga dahamoy panawag-tawag si mga sila, amin magtibuok. Hamoy lang tawag sa pantun magrali yaon, uslong tawihan madto ko lumamod, natumtuma bukon niya to agama. Bangkaw so pamawihan, mabuno din doon, tumtuma bukon ko syahid. Bukon ko na syahid ha agama Islam. Bukon lang tawihan ni magrali, mansim kayo man pa magmuraharat, magdemonstrate katan ginisyaon, atin niya amuyon in aturan sin agama Islam bukon. Inaturan sin agama Islam, mangadji kita sin agama ta marayaw, siyaon long tabihan, baugbugan tin agama ta, para tsayaon ta, ipasaplag ta, iban long tabihan, amuin, hinangun ta in kawajiban ta, in balikan ta, uno in pangasubo, uno in kawajiban sin ako, tungod sin hula Palestine yaon. Bihat to in pangasubo mo, habaran mo. At niya bukon at inkawajiban si Muslim magjihad fi sabilillah bukon. Aon palawireng hatu amoy misan kau di makalamud long tawian makapagjihad simbaran mo maman kau nagniniyat long tawian magjihad fi sabilillah sabang kau mapatay at inay kasud mo surga amo na impabuntulon mo impamaratsaya mo pa Allah Ta'ala. Pabuntulon mo in akida mo, pabuntulon mo in manhaj mo, pabuntulon mo in pagibadat mo, pabuntulon mo yung pangadatan mo, aming paagarom mo hasara sinallahu subhanahu wa ta'ala, mahuli mga tayo mangudha agama Islam, tiniyawayroon na waktu, misan mabaya, pakitalong tabihan aw namin sabuton ta, sumagawa, pagka wayroon na waktu, magsukur, in kabtangan niyadto, bang aong kamalian niyadto deng kaku, wayroon lamudlong tabihan sinamuin kaibanan manusya, tuput ako iwan long tabihan syaitan bang imamu inyat tu lamud long tabihan akarayawan im mga nagpaon sim program ini damikyan long tabihan inyat tu deng Allahu subhanahu wa ta'ala wayro maksud sing kami buat malaingkan amuin magpabuntul sin long tabihan pamahamta sin tungod sin parakala sin jimajatu katutan ni bukon hat amin Palestine yaon hauno na hula bukon kita amuin magbisarahan way ag amuin mahinang sabab amo ini kapisuko katu tanyo, amo ini ikabinsa na katu tanyo, di kita makapag-agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala aming kabayaan niya. Namura-murahan maman, laong tabihan, yangkat sin Allahu ta'ala, indarajat sin mga sila amuin na syahid, laong taha, hauno na wakto laong tabihan, ibang tampat, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, balikan ta, supaya kita magbalik pa agama Islam sa blong sin Omar nuan hamanan niya im kita nilong nakauman mga manusia yangkat
yangkat kita nilong na sinallahu subhanahu wa ta'ala yung katinggihan nato sabab sin Islam namang kita lumawag sin katinggihan guwa deng haagam Islam na hinaun kita sinallahu subhanahu wa ta'ala na kaya pahaman sin Omar radhiyallahu anhu amuyat to in secret sin mga sahabat sin Omar radhiyallahu anhu in secret to sin daraugan iban katinggihan amo na in agama Islam amo in piara tung sinallahu ta'ala panabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga Quran niya iban dahil nga sunnah sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amo in biyog bukan sin mga sahabat dahil naman hapag tauhid iban pag-ibadat akida iban sin long muamalat iban sin iban sin amo ilong ta akhlak pangaddatan katanya tu lamud dalaw man sin agama Islam amo yatu indaraugan dakula bangkaw amo nagpapuntol na ren doon na liago na kau iban dilan na kau kamulian sin Allah Ta'ala fastakim kama umir at ini pagpapuntol kau biya sinamin dia akan kayo mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bang muat tumahinang inna akramakum indallahi atkakum sabunna tuud insa mulya na ren kanyo amo na insa buga Allahu Subhanahu wa Ta'ala wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.